मेरी कजन की शादी होने वाली थी। उसका नाम फातिमा था। एक दिन शादी से पहले वो अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। मैंने पकड़ लिया और मैंने उन दोनों की वीडियो बना ली। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और मैंने उससे वो वीडियो दिखाई। मैंने कहा मेरी प्यास बुझाओ वरना मैं ये वीडियो तुम्हारे मंगेतर को। मेरा नाम जफर है। ये वाकया उस वक्त का है जब मैं एक छोटी सी दुकान में कपड़े बेचता था। वो दुकान किराए पर थी लेकिन काफी अच्छी चल रही थी और काफी ग्राहक आते थे और मैं भी बहुत तजुर्बेकार था। एक दिन एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, भाई जरा रेशमी कपड़ा दिखा दें। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं तो उसके बेटे की उम्र का हूँगा। काफी हट्टी कट्टी थी, शायद इसी वजह से मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसे छोड़कर बाकी ग्राहकों को कपड़ा दिखाने लगा। वो बोली, देखो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तुमसे कब से कपड़ा मांग रही हूँ मगर मजाल है जो मेरी बात पर कान धरो। ठीक है, अगर नहीं दिखाना तो बता दो ताकि मेरा वक्त बर्बाद ना हो। ये कहकर वो वापस चली गई। मैंने अपना मुंह बसोड़ा और मुझे नहीं पता था कि वो औरत मेरे मोहल्ले की है। कुछ अरसे बाद एक दिन शाजिया खाला ने कहा कि उनकी बेटी की शादी के लिए दर्जन को कपड़े देने जाना है और मुझे उन्हें वहाँ ले जाना है। शाजिया खाला का कोई बेटा नहीं था इसलिए मैं ही उनके घर के काम करता था। मेरी कजन की शादी होने वाली थी मगर मैंने देखा कि खाला की बेटी ज्यादा खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। शायद वो किसी को पसंद करती थी। खैर मैं कौन होता था उससे ये सवाल करने वाला। बहरहाल मुझे ये सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही थी। वो उदास रहती थी। मैं कपड़े लेकर खाला को साथ लेकर दर्जन के पास चला गया। वहाँ पहुंचकर मेरी हालत गैर हो गई क्योंकि दर्जन वही औरत थी जो उस दिन मेरी दुकान पर आई थी। मुझे देखकर उसका चेहरा भी हवा की तरह उड़ गया था। मैं फौरन बाहर चला गया। जब खाला थोड़ी देर बाद आई तो कहने लगी, जफर कपड़े तो मैंने दे दिए हैं लेकिन तुमने घर देख लिया है ना, तो तुम ऐसा करना 3 दिन बाद जाकर खुद ही कपड़े ले आना। खाला की बात सुनकर मैंने कहा ठीक है, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि मैं उस दिन दर्जन के पास कैसे जाऊंगा। 3 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। खाला ने खुद याद दिलाया कि जफर क्या तुम कपड़े ले आए हो। उनकी बात सुनकर मुझे याद आया कि मुझे दर्जन के पास जाना है। जैसे ही मैं उनके पास गया उसने मुझे देखकर कहा, हाँ बताओ जफर, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम शाजिया के भांजे हो, लेकिन तुमने उस दिन अच्छा नहीं किया था। मैं बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था। क्या मैं उनसे दिल की बात कह दूं कि मैंने उनके साथ यूं सही तरीके से बात नहीं की थी। मैंने फौरन कहा, दरअसल आंटी मैं सबको सही तरीके से डील नहीं करता, लेकिन उस वक्त आपने मुझे भाई बना लिया था। मैं कहाँ से आपका भाई लगता हूँ, मैं तो आपके बेटे की उम्र का हूँगा। दर्जन ने मेरी बात सुनी तो वो शर्मिंदा हो गई। कहने लगी, अच्छा मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं जिस दुकान पर भी जाती हूँ वहाँ सबको अपना भाई बना लेती हूँ। मैं चुप हो गया। मैंने दर्जन से वो सारे कपड़े लिए और उसे कहा, आप दोबारा मेरी दुकान पर जरूर आइएगा, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद दर्जन मेरी दुकान पर आई और मुख्तलिफ किस्म के कपड़े खरीदे। मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया। उसके बाद मेरी दुकान पर बहुत अच्छी सेल हुई। मैं दर्जन के घर भी जाने लगा, खसूसन जब मेरी कजन की शादी की तैयारियां हो रही थी। मुझे बाद में पता चला कि दर्जन की कोई औलाद नहीं है। वो अकेले ही घर को चलाती है और लड़कियों के कपड़े सिलाई करके अपने घर का खर्चा उठाती है। उसका कोई बेटा नहीं था। तभी मैंने दर्जन से कहा, क्या हुआ, आपका कोई बेटा नहीं है, लेकिन मैं आपके घर के काम कर दिया करूंगा। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे राब्ता कर सकती हैं। दर्जन बहुत खुश हो गई। वो वैसे भी खाला की बहुत अच्छी दोस्त थी। खाला ने भी दर्जन के सामने मेरी काफी तारीफें की थी। यूं दर्जन मेरी खाला के घर भी जाती रहती थी। शादी की तैयारियों की वजह से अम्मा पहले ही खाला के घर चली गई थी और मैं भी अम्मा के साथ गया था। जैसे ही मैंने अपनी कजन फातिमा को देखा वो बहुत ज्यादा उदास थी। मुझे नहीं पता था कि उसकी उदासी की असल वजह क्या है। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन जब उसकी बात पक्की हुई थी अम्मा ने मुझे मना कर दिया था कि देखो उसके ससुराल वाले बहुत हसास हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेतकल्लुफी की वजह से उसे मुश्किलात का सामना करना पड़े। जितना हो सके तुम उससे दूर रहो। अम्मा की बात मानते हुए मैंने फातिमा से कोई ऐसी बात नहीं कही जो उसके लिए मुश्किल बनाती, वरना फातिमा और मेरी गहरी दोस्ती थी और हम दोनों एक ही जैसे थे। लेकिन अब जब मैं फातिमा को उदास देखता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती। मुझे ऐसा लगता कि खाला ने पैसा देख कर ही उसकी शादी उस खानदान में करती और फातिमा बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक दिन जब मुझे मौका मिला और अम्मा और खाला शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी और फातिमा घर पर थी, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने देखा फातिमा अकेली थी और किसी से बात कर रही थी। उसने मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं किया और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे देखकर वो घबरा गई। मैंने कुछ नहीं सुना लेकिन फातिमा मुझसे कहने लगी, देखो किसी को भी मत बताना। हाँ ये बात सच है कि मैं हसन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हसन के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। अम्मा ने मेरा रिश्ता जबरदस्ती असद से पक्का कर दिया है। असद में क्या रखा है, न रंग है न रूप, बस अच्छा कमाता है। तो अम्मा
نے یہ دیکھ کر رشتہ اس کے ساتھ کر دیا ہے، اب میں ساری زندگی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اماں میری بات سمجھتی ہی نہیں ہے، لیکن پلیز اماں کو مت بتانا کہ میں حسن سے محبت کرتی ہوں۔ حسن مجھ سے آخری دفعہ ملنا چاہتا ہے اور وہ مجھ سے یہی کہہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے میں اس کے پاس آؤں تاکہ وہ میری محبت کو محسوس کر سکے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں بہت گھبرا گیا کیونکہ میں نے ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ گھبراہٹ میں نے ساری سچائی خود ہی جان لی۔ جب مجھے سچائی پتہ چلی تو میں نے فاطمہ کو سمجھایا، نہیں فاطمہ ایسا مت کرو، حسن سے ملنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے، اگر تم اپنا آپ پہلے ہی حسن کو سونپ دو گی تو پھر اسد کو کیا دو گی؟ اپنی جوانی اسد کے لیے سنبھال کر رکھو۔ فاطمہ نے کہا، نہیں میں نے ساری زندگی اپنی جوانی حسن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، میں تبھی اپنا خیال رکھتی تھی تاکہ حسن کو یہ امانت دے سکوں۔ اس پر صرف حسن کا ہی حق ہے، میں اسد کے پاس نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ اگر میری اس سے شادی بھی ہو گئی تو میں اپنا وجود اسے دوں گی، لیکن میری روح میں تو حسن ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے فاطمہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ فاطمہ بہت خوبصورت تھی، اس کا گورا رنگ اور لمبے بال اسے پرکشش بناتے تھے۔ شادی کی وجہ سے اس پر جو نکھار آ رہا تھا وہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ فاطمہ اس وقت جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور اپنی شکل و صورت اور جسامت کی وجہ سے وہ مجھ سے کافی سال چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا جسم بھی کافی بھرا ہوا تھا، شاید یہ شادی کا اثر تھا۔ جوش پر نمایاں تھا، پر فاطمہ نے اپنی تمام جوانی حسن کو دینے پر بضد تھی اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اسے کافی سمجھایا کہ میں نہیں چاہتا کہ حسن جیسے بدمعاش لڑکے کے پاس وہ جائے اور وہ اپنا سب کچھ اسے سونپ دے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا حسن اس کا فائدہ اٹھائے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن فاطمہ رکنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اگر میں اس پر غصہ کروں گا یا اسے دھمکاؤں گا تو شاید وہ رک جائے گی۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے کہا، فاطمہ تم ایسے یہاں سے نہیں جا سکتی ورنہ میں خالہ کو حسن کے بارے میں بتا دوں گا۔ میری بات سن کر فاطمہ ڈر گئی، کہنے لگی، پلیز ایسا مت کرو، تم بھی تو کسی سے محبت کرتے ہو گے، اگر تم اپنے محبوب سے نہ ملے تو کیا تم ایسی حرکتیں نہیں کرو گے؟ پلیز اس طرح مت کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ سب کرے گا تو تمہیں کیسا لگے گا؟ فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ میری جذبات صرف حسن کے لیے ہیں، اگر اس نے مجھے بلایا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھایا، اگر حسن نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیا اور تمہاری ویڈیو بنا لی تو پھر کیا ہوگا؟ فاطمہ نے کہا، پلیز اس بات کا کسی کو بھی مت بتانا، تمہیں تو الٹا میرے ساتھ دینا چاہیے، لیکن تم میرے لیے مشکلات بڑھا رہے ہو۔ یاد ہے بچپن میں ہم ایک ساتھ ہوتے تھے، تم بھی تو ایک لڑکی سے ملتے تھے، کیا تم اس کو بلا چکے ہو؟ مجھے بھی اسی طرح حسن سے محبت ہو گئی ہے، پلیز میری بات مان لو اور میری مدد کرو۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں اسے حسن کے پاس لے جانے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے ایک شرط رکھی کہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ حسن کہیں چھپ کر اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ سن کر فاطمہ نے شرط مان لی اور کہنے لگی، تم اس کمرے میں بے شک چھپ جانا۔ پھر میں فاطمہ کو اماں سے چھپ کر حسن کے گھر لے گیا۔ وہ ایک اسٹور روم میں گئی اور مجھے کہا کہ میں بستر کے پیچھے چھپ جاؤں۔ میں نے بستر کے پیچھے چھپ کر حسن کا انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فاطمہ حسن کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی، بہت مشکل سے تم سے ملنے آئی ہوں، چلو اب جلدی کرو، آخری دفعہ ہم ایک دوسرے کو محسوس تو کر لیں، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ حسن نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تمہارا یہ وجود کسی اور کے پاس ہوگا، میں نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ یہ وجود میرا ہوگا لیکن تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ فاطمہ کو ہر جگہ سے محسوس کر رہا تھا، کبھی وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور کبھی اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرے جذبات بھی مچل رہے تھے۔ حسن کبھی اسے اپنے پاس بلاتا، کبھی اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کی حالت دیکھ کر میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ سب کچھ دیکھا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، لیکن میں نے خود کو قابو کیا۔ وہ لمحہ بہت مشکل تھا لیکن میں حسن کی جگہ بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، میں نے جلدی سے فاطمہ کی ویڈیو بنا لی جس میں وہ حسن کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ویڈیو بنا کر میں نے موبائل اپنی جیب میں رکھا اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ نے اپنے کپڑے پہنے اور جلدی سے سیٹ ہو گئی، پھر مجھے بلایا اور کہنے لگی، میں بہت شرمندہ ہوں، تم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے لیکن تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، پھر اب تم نے یہ سب دیکھ لیا ہے تو اسے ایک برے خواب کی طرح بھول جانا۔ میں نہیں چاہتی کہ کبھی تم اسے یاد کرو۔ حسن سے میری آخری ملاقات تھی جو کہ اب ہو چکی ہے۔ اب تو تمہیں بھی یقین آ گیا ہوگا حسن مجھے سچ میں چاہتا تھا۔ اگر حسن کے دل میں کوئی ایسی نیت ہوتی تو یہاں کیمرے لگا دیتا، لیکن دیکھا ہی ہوگا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا کیونکہ میں ابھی
यही सोच रहा था कि कैसे मैं फातिमा को अपने लिए तैयार करूं। जब से मैंने उसे वो करते हुए देखा था, मैंने यही कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो मेरे पास आ जाए। शादी में 3 दिन बाकी थे। हर कोई खुश था, फातिमा भी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपना वजूद हसन को सौंप दिया है। अब उसके साथ कुछ भी हो, उसे कोई परवाह नहीं थी। एक रोज जब फातिमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, मैं उसके पास चला गया। उसने आंखें खोली और कहा, क्या हुआ, कोई काम है? मैंने कहा, हाँ, एक बहुत अहम काम है। मैंने जल्दी से कमरे की कुंडी लगाई ताकि कोई अंदर ना आ सके। रात भी काफी हो चुकी थी और सब सो चुके थे, तो हम दोनों को यहाँ कोई नहीं देख सकता था। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन था। फिर फातिमा ने पूछा, क्या काम है? कहीं हसन ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, या कुछ और हो गया है? वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे रोक भी सकती हो। फातिमा ने मेरी बात सुनी तो घबरा गई। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और वो वीडियो सामने रख दी, जिसमें वो बिल्कुल वाज़ेह थी और हसन उसके साथ था। कोई भी उस वीडियो को देखकर अपने जज्बात को सुकून दे सकता था। फातिमा ने वीडियो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ये वीडियो कहाँ से आई? मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ से आई, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हसन ने वहाँ कैमरे लगा रखा था, जो कैमरे नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस कैमरे को तलाश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने नहीं आया। लेकिन ये वीडियो मुझे मेरे दोस्त ने भेजी है। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि ये वीडियो कहाँ कहाँ जा सकती है। मेरे दोस्त को बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मेरी कजन हो। उसने बस ये वीडियो मुझे खुश करने के लिए भेजी है, लेकिन अगर ऐसी एक और वीडियो बन जाए तो शायद मेरा दोस्त उसे डिलीट कर सकता है। मेरी बात सुनकर फातिमा हैरान हो गई। उसने कहा, अगर ये वीडियो पूरे खानदान में फैलती है तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरी तो परसों शादी है, मैं क्या करूंगी? मैंने कहा, मेरा दोस्त एक ही बार में अगर चाहे तो वीडियो डिलीट कर सकता है, जब मैं उसे बताऊं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर फातिमा के पैरों तले से जमीन निकल गई। जफर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने दोस्त को कैसे यकीन दिलाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ लगते हैं? उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, अगर हम दोनों एक वीडियो बना ले और उसे अपने दोस्त को भेज दें तो शायद उसे यकीन आ जाए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो वीडियो डिलीट भी कर देगा, वरना तो वो वीडियो लोगों को भेज भेज कर खूब पैसा कमाएगा, क्योंकि उसका यही काम है। फातिमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने कहा, भला मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे दोस्त भी हैं, फिर भी अगर वो वीडियो डिलीट ना की तो फिर मैं क्या करूँगी? मैंने उसे बताया, वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मेरी खातिर ये वीडियो जरूर डिलीट करेगा। तुम फिक्र मत करो, लेकिन ये सबूत भी होना जरूरी है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, वरना वो मुझसे सबूत मांगेगा। फिर मेरे पास कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना पर मैं वो वीडियो डिलीट करवा सकूं। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था। अब वक्त बहुत कम है। अगर तुम चाहती हो कि वो वीडियो डिलीट हो जाए तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। मैं भी बहुत मजबूर हूँ, वरना मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। फातिमा बहुत परेशान हो गई थी। वो दिल से मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के तहत उसे मेरे साथ ये सब करना पड़ा था। मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरा झूठ कामयाब हो गया था। उसके साथ ये सब करने के लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला था। मैं भी मजबूर था, लेकिन मैं इतना जान गया था कि फातिमा के लिए ये सब करना मुश्किल नहीं है। अगर वो हसन के साथ ये सब करने पर राजी हो सकती है तो वो मेरे साथ भी हो सकती है। कुछ देर बाद वो बेड पर लेट गई और यूं मैंने अपनी सारी दिली ख्वाहिश पूरी कर ली। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इस तरह मैंने फातिमा को कह दिया कि अब मैं ये वीडियो अपने दोस्त को भेज दूंगा। फिक्र मत करो, अब तुम खुशी खुशी अपनी शादी के फंक्शन को एंजॉय करो। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर चला गया था। वो मेहंदी वाली रात बहुत ज्यादा बेचैन थी। मुझे लग रहा था कि फातिमा इसी फिक्र में है कि कहीं उसकी वीडियो लीक ना हो जाए। रात को जब फातिमा ने मुझे इशारा किया, मैं दर्जन आंटी से बातें कर रहा था। वो मेरे साथ बहुत गपशप लगा रही थी। जब मैंने फातिमा को देखा, वो इशारा करके कमरे में आने का कह रही थी। दर्जन ने भी वो इशारा देख लिया था और कहा कि तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है, सब ठीक तो है ना? मैंने दर्जन को बताया कि फातिमा मेहमानों के बारे में पूछ रही है और फिर मैं फातिमा के पास चला गया। फातिमा फौरन कहने लगी, हम दोनों ने कल रात जो किया था, तुमने वो वीडियो अपने दोस्त को तो भेज दी थी ना? क्या उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है या नहीं? वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। मैंने उसे तसल्ली दी। कहा, फातिमा, वो सब भूल जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा और वो सब किया। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। हम दोनों को एक दूसरे के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरियां भी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। मैंने वो वीडियो अपने दोस्त को भेज दी है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसने वो वीडियो डिलीट कर दी, अब तुम खुशी खुशी अपना फंक्शन एंजॉय करो। फातिमा अब बहुत खुश हो गई थी। मुझे गले लगाकर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सारा मसला हल कर दिया। मैं तुम्हें सारी जिंदगी याद रखूंगी। जब मैंने फातिमा को देखा, वो वापस चली गई, पर जैसे ही मेरी नजर सामने गई तो दर्जन आंटी ने हम दोनों को गले लगते हुए देख लिया। अब वो मेरे पास आ रही थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब तुमने फातिमा के साथ क्यों किया?
ان کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ گھبرایا۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی، مجھے کیسے یہ سب کرنا پڑا، کیونکہ فاطمہ حسن سے محبت کرتی تھی اور حسن کے ساتھ ملنے گئی تھی، اور وہ بولی اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن تم ابھی تک یہ سب کر رہے ہو، تم نے فاطمہ کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی تھی کہ مجھے کیسے یہ سب کرنا پڑا، کیونکہ وہ حسن سے محبت کرتی تھی اور حسن سے ملنے گئی تھی۔ اس نے حسن کے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے، اور مجھے لگا کہیں حسن نے کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا، وہ فاطمہ کو اپنے جھانسے میں نہ پھنسا رہا ہو۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے فاطمہ کو کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور وہاں جب میں نے اسے حسن کے ساتھ وہ سب کرتے دیکھا تو میرے جذبات جاگ گئے تھے۔ میں بھی اس کے ساتھ وہی سب کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے فاطمہ کو اس جال میں گرا دیا تھا تاکہ میں اس کے ساتھ یہ سب کر سکوں۔ میں نے آنٹی سے کہا تھا کہ آنٹی پلیز آپ کسی کو بھی مت بتانا، میں آپ کو فری کپڑے بھی دوں گا۔ جو وہ کہنے لگی کہ صرف فری کپڑے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بھی اب میرے ساتھ وہ سب کرنا ہوگا۔ ان کی بات کا اشاروں میں سمجھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا۔